गुस्ल नहाने का बयान। बाब 1 गुस्ल से पहले वुजू करना। 185 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नापाकी का गुस्ल फरमाते तो पहले दोनों हाथ धोते, फिर नमाज के वुजू की तरह वुजू करते, उसके बाद अपनी उंगलियां पानी में डालकर बालों की जड़ों का खिलाल करते, फिर दोनों हाथों से 3 चुल्लू पानी लेकर अपने सर पर डालते, उसके बाद अपने तमाम जिस्म पर पानी बहाते। फायदे। गुस्ल में बदन पर पानी बहाने से फ़र्ज अदा हो जाता है, लेकिन सुन्नत तरीका यह है कि पहले वुजू किया जाए। बाब 2 मर्द का अपनी बीवी के साथ गुस्ल करना। 197 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर एक बर्तन से गुस्ल करते थे। वो बर्तन क्या था? एक बड़ा प्याला, जिसे फरक कहा जाता था। बाब 3 एक सा या इसके करीब पानी से गुस्ल करना। 188 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि उनसे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नापाकी के गुस्ल की हालत पूछी गई तो उन्होंने एक सा के बराबर पानी का बर्तन मंगवाया, उससे गुस्ल किया और अपने सर पर पानी बहाया। गुस्ल के बीच हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा और सवाल करने वाले के बीच पर्दा लगा था। फायदे। अगर आदमी ज्यादा खर्च न करे तो एक सा पानी से बखूबी गुस्ल हो सकता है। इस हदीस पर हदीस का इनकार करने वाले बहुत एतराज़ करते हैं कि इसमें लोगों के सामने गुस्ल करने का बयान है, लिहाजा हदीसों की सच्चाई बेकार है। हालांकि गुस्ल पस पर्दा किया गया है और जिनके सामने आपने गुस्ल किया वो आपके मोहरिम थे, क्योंकि एक तो रज़ाई भांजा और दूसरा रज़ाई भाई था। फतहुल बारी सफ़ा 365 जिल्द 1। 189 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनसे किसी आदमी ने गुस्ल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुझे एक सा पानी काफ़ी है। एक दूसरा आदमी बोला, मुझे तो काफ़ी नहीं है। जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यह मिकदार उस आदमी को काफ़ी हो जाती थी जिसके बाल भी तुझसे ज़्यादा थे और वो खुद भी तुझसे बेहतर था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने एक कपड़े में हमारी इमामत कराई। फ़ायदे। मालूम हुआ कि हदीस के खिलाफ झगड़ने वाले को सख्ती से समझाने में कोई हर्ज नहीं, जैसा कि हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु ने हसन बिन मोहम्मद बिन हनफिया को समझाया। फतहुल बारी सफ़ा 366 जिल्द 1। बाब 4 सर पर 3 बार पानी बहाने का बयान। 190 ज़ुबैर बिन मुतिम रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अपने सर पर 3 बार पानी बहाता हूँ। यह कहकर आपने अपने दोनों हाथों से इशारा फरमाया। बाब 5 नहाते वक्त हिलाब, दही वगैरह का इस्तेमाल या खुशबू से इब्तिदा करना। 191 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नापाकी का गुस्ल करने का इरादा फरमाते तो कोई चीज़ हिलाब जैसी मंगवाते और उसे अपने हाथ में लेकर पहले सर के दाएं हिस्से से शुरू करते, फिर बाएं तरफ लगाते थे, उसके बाद अपने दोनों हाथों से तालू पर मालिश करते। बाब 6 हम बिस्तर होने के बाद दोबारा बीवी के पास जाना। 192 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाया करती थी। बाद में आप अपनी सब बीवियों के पास द्वारा फरमाते, फिर दूसरे दिन एहराम बांधते। इसके बावजूद आपके जिस्म मुबारक से खुशबू की महक निकल रही होती थी। फ़ायदे। मुस्लिम में है कि जब आदमी हम बिस्तर होने के बाद दोबारा बीवी के पास जाए तो वुजू कर ले, लेकिन वुजू करने का हुक्म वाजिब और फ़र्ज नहीं है। फतहुल बारी 377/1। बाब 7 खुशबू लगाकर नहाना। 194 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, गोया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक को देख रही हूं जब आप एहराम बांध रहे होते। फ़ायदे। बाब से लगाव इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम का गुस्ल किया था। मालूम हुआ कि पहले खुशबू लगाई फिर गुस्ल फरमाया। बाब 8 नहाने के दौरान बालों में खिलाल करना। 195 आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है,
انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے اور نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کا کھلال کرتے۔ جب آپ سمجھ لیتے کہ کھال تر ہو چکی ہے تو اس پر 3 بار پانی بہاتے، پھر اپنا باقی جسم دھوتے۔ باب 9۔ مسجد میں آنے کے بعد ناپاکی کا علم ہو تو فوراً نکل جائیں اور تیمم نہ کریں۔ 196۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک بار نماز کے لیے تکبیر کہی گئی، جب صفیں برابر ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مصلی پر کھڑے ہوتے ہی آپ کو یاد آیا کہ میں ناپاکی سے ہوں، چنانچہ آپ نے ہم سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ لوٹ گئے اور جلدی سے غسل کر کے واپس تشریف لائے اور آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ فائدے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ناپاکی کے غسل میں دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان یا تکبیر کے بعد کسی صحیح بہانے کی بنا پر مسجد سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ الجان 639۔ 198۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی مکڑیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے ایوب، جو تم دیکھ رہے ہو، کیا میں نے تمہیں ان سے بے نیاز نہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، کیوں نہیں، مگر میں تیرے کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں۔ فائدے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کی خوبی بھی ثابت ہوتی ہے۔ التوحید 7493۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس خوبی میں آواز بھی ہے۔ باب 11۔ لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ 199۔ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ پر پردہ کیے ہوئے تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، جناب میں ہوں، ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ باب 11۔ لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ 199۔ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ عنہا سے روایت۔ باب 13۔ جنابت کے بعد صرف وضو کر کے سونا۔ 201۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تم میں کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو وضو کر لے اور سو جائے۔ فائدے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ پہلے شرمگاہ سے گندگی کو دھو لے، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، لیکن اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں نہائے بغیر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ باب 14۔ جب بیوی اور شوہر کے ختان گپتانگ مل جائے تو غسل ضروری ہونا۔ 202۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی عورت کے چاروں حصوں کے بیچ بیٹھ گیا پھر اس کے ساتھ کوشش کی یعنی دخول کیا تو یقیناً غسل ضروری ہو گیا۔ فائدے۔ بعض حضرات نے یہ بات اختیار کی ہے کہ صرف دخول سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک منی نہ نکلے، شاید انہیں یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ 193۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا رات دن کی ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے، باوجود یہ کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ ایک دوسری روایت میں 9 عورتوں کا ذکر ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ میں اس قدر طاقت تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو کہا کرتے تھے آپ کو 30 مردوں کی طاقت ملی ہے۔ فائدے۔ 11 سے مراد 9 بیویاں اور 2 آپ کی کنیز ہیں۔ ایک کا نام ماریا اور دوسری کا ریحانہ تھا۔ 186۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، لیکن پاؤں نہیں دھوئے، البتہ اپنی شرمگاہ اور جسم پر لگنے والی گندگی کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا،
उसके बाद गुस्ल की जगह से अलग होकर अपने दोनों पांव धोए। आपका नापाकी का गुस्ल यही था। फायदे। गुस्ल के लिए ज़रूरी है कि पहले पर्दे का इंतज़ाम करें, फिर दोनों हाथ धोए जाएं। उसके बाद दाएं हाथ से पानी डालकर शर्मगाह को धोया जाए और उस पर लगी हुई गंदगी को दूर किया जाए। फिर वुजू का अहतमाम हो, लेकिन पांव न धोए जाएं। फिर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाकर उन्हें अच्छी तरह तर किया जाए। फिर तमाम बदन पर पानी बहाया जाए। आखिर में गुस्ल की जगह से अलग होकर पांव धोए जाएं। अलगुस्ल 272 281। नोट: गुस्ल खाना साफ हो तो पांव वहां भी धोए जा सकते हैं। बाब 10 तन्हाई में नंगे नहाना। 197 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इज़राइल एक दूसरे के सामने नंगे नहाया करते थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहाते। बनी इज़राइल ने कहा, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ इसलिए गुस्ल नहीं करते कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं। इत्तिफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने नहाते वक्त अपना लिबास एक पत्थर पर रख दिया। हुआ यूं कि वह पत्थर उनका कपड़ा ले भागा। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे यह कहते हुए दौड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे। यहाँ तक कि बनी इज़राइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया और कहने लगे, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े लिए और पत्थर को मारने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मूसा अलैहिस्सलाम की मार के 6 या 7 निशान उस पत्थर पर अब भी मौजूद हैं। फ़ायदे। बनी इज़राइल का ख्याल था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुशिये गुप्तांग बढ़े हुए हैं, इसलिए शर्म के मारे हमारे साथ नहीं नहाते, कहीं ऐब ज़ाहिर न हो जाए। इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी ज़रूरत के पेश नज़र दूसरों के सामने सतर खोलना जायज़ है। फ़तहुल बारी सफ़ा 386 जिल्द 1 बाब 12 नापाक का पसीना और मुसलमान का नापाक ना होना। 200 अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मदीना के किसी रास्ते में मिले और ख़ुद अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नापाकी से थे। वो कहते हैं कि मैं आपसे अलग हो गया। जब गुस्ल करके वापस आया तो आपने पूछा, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु, तुम कहाँ चले गए थे? अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि मुझे नहाने की ज़रूरत थी, तो मैंने पाकी के बग़ैर आपके पास बैठना बुरा ख्याल किया। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमिन किसी हाल में नापाक नहीं होता। फ़ायदे। इस हदीस से पसीने के पाक होने का सबूत मिलता है कि जब बदन पाक है तो जो बदन से निकले उसे भी पाक होना चाहिए। याद रहे कि नापाक की गंदगी हुक्मी है और काफिर की एतकादी। जब तक बदन पर कोई हकीकी गंदगी न हो, नापाक नहीं होता।